Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua para pelajar? Okay, pada malam ini kita akan mengadakan Bengkel Pecutan 2.0 untuk membincangkan soalan Biofortune set 1. Okay. So dimintalah para pelajar semua bersedia dengan soalan-soalan masing-masing untuk memahamkan apa yang akan dibincangkan oleh para penceramah kita. Okey, sebelum kita mulakan sesi ceramah daripada dua orang penceramah, saya akan explain sikit berkaitan dengan maklumat penceramah. Iaitu kita ada dua orang penceramah. Yang pertama Puan Zakia binti Rashid, mana beliau merupakan pensyarah biologi yang mempunyai pengalaman yang selama 12 tahun mengajar di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Beliau juga pernah menjadi pemeriksa kertas 9 tahun lah, lama tu, mempunyai kepakaran lah di dalam memeriksa kertas dan juga mempunyai kepakaran dari segi mempunyai kepakaran dari segi Google Certified Educator lah, level 1 dengan level 2. Okey, ini untuk penceramah kita yang pertama. Manakala penceramah kita yang kedua iaitu Puan Habibah binti Muhammad Rejab. Puan Habibah ni merupakan pensyarah biologi yang telah berkhidmat di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang selama 15 tahun lamanya. Okay. Beliau juga mempunyai berpengalaman sebagai pemeriksa kertas PSPM selama 14 tahun. Kepakaran beliau mempunyai master dalam bidang Science Education dan juga mempunyai kepakaran di dalam Google Certified Educator level 1 dan level 2. Okay. Seterusnya saya akan memberitahu kepada pelajar bahawa program ini kita akan jalankan selama 2 jam. Sejam untuk penceramah pertama dan jam yang kedua untuk penceramah yang kedua. Okay. Dalam semasa penceramah membincangkan soalan-soalan tersebut, membincangkan jawapan, para pelajar boleh terus chat lah, tanya soalan di ruangan chat jika para pelajar mempunyai tak faham berkaitan jawapan tersebut. Okay. Dan juga di penghujung setiap sesi ataupun setiap ceramah tadi, kita akan bagi soalan lah. Kita akan bagi soalan dalam bentuk Google Form. So para pelajar diminta untuk menjawab soalan tersebut, di mana para pelajar berkemungkinan besar akan mendapat hadiah yang lumayan lah. Lebih baik jawablah, okay, untuk praktis tahap kefahaman awak berkaitan topik biologi. Okay. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Puan Zakia binti Rashid untuk memulakan ceramah beliau untuk membincangkan soalan Biofortune set 1. Apa khabar Puan Zakia? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita baru selesai tadi majlis silam budaya, semua pakat keletihan betul. Tapi masih lagi energetik ya. Okey. So saya serahkanlah sesi slot 1 ni untuk membincangkan soalan di dalam Biofortune set 1 lah. Puan Zakia boleh mulalah. Okey. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hidayatullah. Okey, so hari ni hari Jumaat, hari yang mulia. Okey, kita akan mulakan kita punya bengkel pecutan lah, ataupun kita panggil ni macam kita punya revision lah. Okey, kita punya revision untuk paper biology. Dan seperti yang diterangkan oleh puan moderator kita tadi, kita ada 2 sesi lah. Okey, kita ada 2 slot. Slot yang pertama oleh saya akan membincangkan saya akan membincangkan topik Biofortune set 1, soalan 1 sampai soalan 5, dan seterusnya akan dibincangkan oleh penceramah yang kedua iaitu Puan Habibah. Kejap, saya punya slide belum okey, baik, terima kasih.
Terima kasih technician dan juga kita punya moderator lah. Okey, saya harapnya para pelajar sekalian bersedialah. Bersedia dengan soalan Biofortune yang para pelajar dah jawab baru-baru minggu ni lah daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Okey, kita akan mulakan Bengkel Pecutan 2.0 sebagai persediaan untuk para pelajar sekalian menghadapi PSPM 2 untuk semester 2 sesi ini, sesi 2021, sesi 2022. Di mana sesi kita ni adalah sesi yang sangat mencabar lah, kejap online, kejap face to face dan sebagainya lah. Dan kita berada di penghujung perjuangan kita kan. Dan saya mengharapkan supaya para pelajar sekalian masih lagi bersemangat untuk meneruskan kita punya bengkel sebab petang tadi kita dah beraya kan. Kita dah beraya, puas dah tadi tu kan, dah ambil gambar, dah makan semua. So sekarang kita teruskan lagi kita punya perjuangan. Jangan lupa itu adalah kita punya main core business kita. Okay. So harap para pelajar sekalian bersedia dengan soalan Biofortune set 1. Okay, cuma kalau saya cakap tak dengar ataupun slide saya tak nampak dan sebagainya, boleh komen di bahagian live chat lah dekat kita punya YouTube. Okay, sepanjang sesi perbincangan berlangsung, jika para pelajar ada apa-apa soalan yang nak diutarakan, boleh terus bertanyakan soalan di bahagian live chat lah. Okay, dan ada pensyarah-pensyarah biologi yang lain akan membantu untuk menjawab soalan-soalan kamu tu. Okay, so harapnya para pelajar sekalian bersedia. Okay, untuk bahagian saya, slide yang pertama, saya akan bincangkan topik 2 iaitu topik ekologi, topik 3 iaitu selection and speciation, topik 4 biocatalysis, topik yang kelima cellular respiration, topik yang keenam iaitu photosynthesis. Okey, baiklah. Tanpa kita membuang masa lagi sebab kita suntuk 2 jam je untuk bincangkan dan juga share tips-tips yang berkaitan lah untuk para pelajar sekalian menjawab soalan PSPM 2 nanti. Baik, kita bersedia dengan soalan yang pertama, question number 1, regarding topic ecology. And for topic ecology, there are 7 marks provided for this topic. Okay. So, question number 1. Please look at the question. Okay, the first tip. First tip. Bila dapat soalan structure, jangan lupa baca dulu ayat di atas ni. Most of the student, bila dia dapat soalan, dia dah seronok sangat tengok soalan, dia lupa nak baca ayat atas tu. Sebab sometimes here will be the, kita kata ada hint dekat situ. Ada hint. So kena baca, highlight perkataan-perkataan yang penting. Okay, so for this question, the statement given is figure 1A shows a food web in an ecosystem. Okay, very simple, very general statement. Okay, so kita tengok gambar yang dibagi. Okay, tips yang kedua. Bila dapat soalan structure gambar rajah seperti ini, jangan terlalu seronok untuk tengok soalan dia. Okay, please analyze the diagram first. Analyze. Okay, kena analyze dulu. Okay, nak analyze macam mana? Okay, go through everything yang dia bagi. Kalau perlu labelkan dulu. Okay, so let us analyze the diagram. Okay, first, this is a food web. And then we can see this is the producer. Okay, ada 1, ada 2, dengan dekat sini ada 1 lagi. And this part, kita boleh nampak dah very clear. Okay, ini adalah detritus food chain. Okay, so this one ni adalah grazing lah. So kita boleh nampak dekat sini ada 2 lagi food chain. Okay, ada 2 lagi food chain dekat sini. Okay, so after we analyze the diagram, and then baru kita tengok soalan yang dibagi. Okay, so first question. State the source of energy in the above ecosystem. Okay, so
kita nak bagi kita punya discussion ni dua hala. Okey, boleh juga para pelajar sekalian memberi jawapan di bahagian chat lah. Okey, boleh bagi jawapan-jawapan para pelajar dekat situ. So that nanti saya boleh bacakan lah. Sama ada betul ke, salah ke. Okey, kalau kita boleh bincang, kita bincang melalui situ juga. Okey, kalau ada persoalan boleh je tanya, nanti pesyarah lain boleh akan tolong jawab juga. Okay, so first question, state the source of energy in the above ecosystem. So apa jawapan para pelajar sekalian? Boleh? Boleh respon sikit dekat bahagian chat? Boleh tak? Kan line slow? Ada jawapan tak? Tak ada? Okay. Tak apa. Okay, so state the main source of energy. Alah, soalan ni kan sangat senang kan? Mari kita tengok apa jawapan yang diterima. Okay, so basically the source of energy in the ecosystem will come from the sun. Inilah jawapan yang paling baik dan paling kita terima lah. Okay, ataupun kalau ada juga yang menjawab sunlight pun kita terima. Okay, so that is first question. Tak ada siapa-siapa yang berkomunikasi dekat chat tu ke? Saya tak nampak. Yang cuba say hi ke? Tak nak pula saya cakap seorang-seorang kan? Okay, so second question. Okay, second question. Draw two grazing food chain. Okay, draw two grazing food chain. Okay, dia minta dua. Okay, highlight ini dia nak dua. Okay, shown in figure 1A, which heron mesti ada paling tinggi sekali lah, paling atas. So ini mesti berada di trophic level yang paling atas. So very clear, we can see from this diagram, we have these two food chain. Okay, so for food chain or food web, kita kena tahu berkenaan dengan anak panah. Okay, kita kena tahu berkenaan dengan anak panah. So, biasa kita tuliskan, for example, A dimakan oleh B, B dimakan oleh C. So apa maksud anak panah ni? Okay, what does it mean by this arrow? Okay, biasa kita kata the meaning is eaten by. Itu eaten by tu kalau kata bukan pelajar bio, bolehlah kata eaten by kan. So kita sebagai pelajar bio, kita kena very specific. The arrow means that the direction. Okay, arrow itu bermaksud direction of energy flow. Kalau lah kan, tiba-tiba dia tanya pula kan, apa maksud, what does it mean by this arrow kan? Maksudnya direction of energy flow. Maksud tenaga yang ada daripada A dipindahkan kepada B. Biasa kita kata eaten by kan? Sekarang kita kena faham ini maksud anak panah tersebut. Okey, kita berbalik kepada soalan kita. Para pelajar kena draw two grazing food chain. Okay, so very clear we can see the first food chain is marsh grass. Okay, is eaten by mussels and then eaten by heron. Okay, itu yang pertama lah kita nampak dekat sini. Okay, and then second one kita nampak dekat sebelah sini lah. Okay, which is algae. Okay, algae eaten by zooplankton, eaten by plankton, and then eaten by heron. Okay, so ada 4 lah. So kena pastikan heron ini berada paling atas ataupun paling akhir lah. So if this is your answer, then you can get 2 marks. Okay ke? Para pelajar sekalian, okay? Saya nampak dalam dekat kita punya live chat tu ada dalam 82 orang. Boleh komen sikit tak? Okay ke? Tak okay ke? Kan saya tak nampak ah. Okay. Sekejap. Tu ada. Okay, ada jawapan. Okay, baru saya nampak.
Okay, madam. Okay, thank you for the response. Okay, next. Barulah ada semangat kan sebab ada respon. Okay, so kita sambung. Next question. Ni kena kira sikit. How much energy would Hawk, okay, Hawk duduk kat mana? Mana Hawk? Okay, Hawk duduk kat sini. Okay, berapa banyak dia dapat from 1000 of kilojoule energy of crab. Crab duduk kat mana? Crab duduk kat sini. So, ada dua anak panah lah. Okay, kita kena buat dua kali lah kiraan dia. Tapi satu markah je lah. Okay, so kita tahu normally is about 10% of energy will be transferred from one trophic level to another trophic level. So, daripada crab ni, dia ada berapa? 1000 kilojoule. Okay. So, small bird dapat berapa tenaga? Muhammad Saiful dia terus jawab dah dapat 10. Mari kita tengok, betul tak 10 kilojoule of energy? Okay, crab ada 1000. So small bird, berapa tenaga yang dia dapat? So 10% daripada 1000 lah kan? So this one will be 100 kilojoule of energy. So Hawk dapat berapa? So Hawk will get another 10% of energy lah from 100 kilojoule of energy. So Hawk dapat 10 kilojoule of energy. So nak jawab berapa dekat sini? Yes, 10 kilojoule of energy. So ada beberapa cara lah kan, macam mana nak jawab dengan baik lah. Okay, ataupun jawapan yang kita kata boleh dapat markah. So first, kalau para pelajar jawab kilojoule, okay, kilojoule, K huruf kecil, J huruf besar. Okay, so unit kena ada. Kalau unit ada tapi salah, tak ada markah. Okay, dia kena betul-betul tepat lah. Okay, then kalau para pelajar tuliskan kilojoule tu dengan ejaan yang penuh, boleh juga, tapi J tu huruf kecil lah. Okay, ataupun you boleh tulis 10,000. Okay, 10 kilojoule jadi 10,000 joule lah. Okay, ataupun joule huruf besar, joule huruf kecil pun boleh juga. Tapi biasanya kita nampak para pelajar akan jawab yang inilah. So if this is your answer, then you can get another 1 mark here. Okay, then kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Okay, before that, untuk soalan ekologi, untuk bahagian ekologi, terpatah balik. Untuk bahagian ekologi, banyak juga soalan yang berkaitan piramid. Okay, berkaitan dengan piramid. Okay, biasa ditanya. So, ada 3 piramid. Pyramid of number. Okay, we also have pyramid of biomass. Okay, and then another one is pyramid of energy. Okay, so biasanya ada soalan yang minta kita, para pelajar lukiskan piramid lah. So, piramid yang betul adalah bentuknya seperti ini. Mesti bentuk tangga ni. Sometimes dia boleh jadi inverted lah. Okay, inverted boleh untuk ini dan ini sahaja. Inverted tak boleh untuk energy. Tak boleh, haram dekat situ. Okay, so biasanya piramid adalah macam inilah. Saya tak nak tunjukkan piramid yang salah tu. Saya tak nak. Saya nak para pelajar nampak piramid mesti lukis dia macam itu. Yang saya lukiskan itu. Okay, dan sometimes dia boleh jadi inverted. Inverted tu maksudnya bawah besar. Bukan bawah besar. Bawah dia kecil and then yang atas trophic level dia mungkin makin besar dan kecil-kecil lah. Boleh jadi inverted. Okay, so this is the three types of pyramid lah. Okay, so when you draw the pyramid, so you need to label. So nak label apa? Biasanya kita akan labelkan dia punya organism. For example, bawah ni kita ada grass. Okay, this is the organism. And then you kena label juga. Label apa? If it is the pyramid of number, and then write down the number. Okay, the number of population ataupun number of organism. Katalah 10,000. Contoh. Okay. Kalau biomass, then you kena ada nilai biomass yang dia bagilah.
Kalau energy pun sama. So ada 3 benda lah nak kena ada dalam piramid. Okay, iaitu bentuk piramid. Yang kedua, label organism. Yang ketiga, label dia punya unit dia. Number, biomass ataupun energy. Okay, so itu sedikitlah revision untuk piramid. Okay, so next kita masuk kepada soalan B. Okay, figure 1B shows the population growth curve, okay, of paramecium. Okay, ingat balik tips yang pertama saya bagi tadi. First of all, please read this statement. Baca, highlight, bulatkan perkataan-perkataan yang penting. So, ini adalah growth curve untuk paramecium. So dalam kepala kena ingatlah, okay? Kena ingat itu adalah paramecium. Sebab kadang-kadang nanti dia akan tanya contoh environmental resistant dan sebagainya. So jawapan kita mesti kena suit dengan soalan yang dibagilah. Okay, growth curve. Ada 2 kan? Ingat balik, growth curve kita ada 2. Exponential. Okay, exponential dengan logistic growth curve. Okay, exponential bentuknya macam mana? Okay, exponential dia mesti naik secara mendadak lah. Okay, so ini biasanya kita punya contoh adalah human population. Human population. Okay, untuk logistik, okay, grafnya adalah bentuk S lah. Okay, ni yang biasa kita tengok. Dan dekat sini juga jangan lupa ada 4 fasa. Okay, there are 4 phases. Okay, apakah 4 fasa tersebut? Adalah lag, log, decelerating dan juga stationary. Okay, ada 4 fasa. Okay, so kena ingatlah setiap fasa ni macam mana dengan dia punya growth. Okay, para pelajar boleh tengok balik lah ya, boleh check balik dengan nota. Okay, tengok boleh balik tak macam mana dengan dia punya growth. Kalau para pelajar boleh revise balik, boleh nyatakan dia punya growth pattern atau growth curve, dia punya growth, and then it's good for you lah. Kalau masih lagi tak ingat, okay, kena buat revision dengan cepat ni. Okay, so these are the 2 types of growth curve. Okay, so kita berbalik kepada soalan. Sekejap saya padam kejap. Okay, look at the question, look at the diagram given. Okay, tips yang kedua tadi saya bagi tahu kena buat apa? Kena analyze gambar raja. Okay, so come. Okay, we analyze the diagram. So, dia bagi apa sini? Population size ya. Okay, lepas tu kita ada carrying capacity. Kejap, saya punya pen tak okey. Kejap. Okay, kita ada carrying capacity, and then here we have the environmental resistance, biotic potential here. Okay, here we can see that the population start to stabilize lah. Okay, dia dah stable waktu itu. And here is the exponential growth. Exponential growth tu maksudnya pertumbuhan dia adalah sangat cepat, di mana di sini dia punya resources dia adalah abundant, sangat banyak resource. Okay, dan dia boleh mencapai dia punya biotic potential lah. Maksudnya organism dalam populasi tersebut akan melahirkan ataupun menghasilkan anak yang maksimum. Okay, so carrying capacity ni apa pula? Okay, carrying capacity means that maximum number of organism that can be supported in a system. Berapa banyak sistem tu boleh support. So macam mana kita nak cari carrying capacity? Kita just buat line dekat sini, carikan nilai di sini. Kalau soalan itu tanyalah. Okay, so bahagian sebelah sini pula, this is the environmental resistance. So environmental resistance mesti wujud lah. Okay, mesti wujud dekat sini to stabilize the population. Okay, so look at the question. Kenapa soalan saya itu betul ke soalannya? Sekejap. Name the population growth. Name the population growth. Terlaju dah tadi. Name the population growth is logistic growth curve. Okay, so siapa jawab logistic growth curve boleh dapat 1 markah. Okay, kenapa saya kurungkan kan? Maksudnya kalau
If the question already given here the growth curve, so kalau you tak letak growth curve dekat sini pun kita terima. Means that if your answer is only logistic, okay, so it can be accepted lah. Memang boleh diterima. Sebab soalan dah tanya growth curve. Means that jawapan you mesti dalam growth curve jugalah. Okay. Boleh setakat itu? Boleh kawan-kawan? Kawan-kawan lah. Boleh para pelajar sekalian? Okay. Next. How the carrying capacity for this population can be increased. Macam mana kita nak naikkan, nak tinggikan carrying capacity? Mesti ingat balik apa maksud carrying capacity. Maximum number of organism that can be supported in a system. So, kenapa ada had carrying capacity dekat sini? Kenapa ada had? Sebab ada environmental resistant. So, how we want to increase the carrying capacity? So kita kena buat something dengan environmental resistant. So, means that kita kena kurangkan dia punya environmental resistant. So, how? So, look at the marks. Berapa markah dia bagi? 2. So, you nak kena bagi berapa point? At least 2 points. Okay, so the first point will be by increasing or providing more food, more nutrients. Kita bagi banyak lagi makanan dekat dia ataupun resource dia lah. Okay, second one, kita bagi dia ataupun we increase the space by increasing the space ataupun by unlimited space. Ataupun jawapan yang sangat general, kalau you bagi by reducing the environmental resistance. Boleh juga, tapi ini dapat 1 markah lah. Kalau you pecahkan dia punya environmental resistance kepada food dan juga space, then you can get 2 marks. Okay kawan-kawan? Kawan ada lagi. Okay tak para pelajar sekalian? Okay ya? Okay, kalau ada soalan, apa-apa pertanyaan, confused ataupun berbeza dengan jawapan yang kamu beri, boleh terus tanya dekat bahagian left live chat. Nanti akan ada pensyarah yang akan tolong jawab lah dekat situ. Okay, so total up tadi dah ada 7 markah. 2, tadi dah ada 2 Sekejap saya check balik. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, berapa markah yang kamu dapat untuk soalan 1? Boleh tak sama-sama meriahkan markah kamu dekat live chat? Berapa markah kamu dapat? Okey, meriahkan dekat situ, okey? Okey, supaya kamu bersemangat. Okey, daripada 7 markah, berapa markah yang kamu dapat? Okey. Next. Okey, kita move on to question number 2. Okay, kita masuk kepada soalan yang kedua. Okay, question number 2 regarding chapter 3. Okay, selection and speciation. Okay, so for this question, it provide you 5 marks. Okay, 5 marks. Okay, walaupun kita nampak dia sikit, tapi dia sangat-sangat membantu untuk kita dapat markah lagi tinggi lah kan, 5 markah tu. Okay, so look at the question. Okay, dia bagi ada satu gambar raja. Okay, berkaitan dengan snail. Okay, berkaitan dengan snail. Okay, so first, ingat balik tips saya bagi tadi. Baca dulu statement yang dia bagi dekat sini. Okay, so figure 2 shows 2 generation of garden snails population. The snails with black and white shell are extreme phenotype. So black dengan white adalah extreme. And while snail with grey shell is intermediate phenotype. Okay, so from this diagram, okay, itu tips yang pertama kan, kita dah baca kan. Tips yang kedua, analyze the diagram. Okay, so look at here. At the beginning kan, ada hitam, okay, ada kelabu, ada putih. Okay, and then second generation kita nampak, dia pilih siapa? Dia pilih hitam ke, putih ke, kelabu ke?
Dia tu siapa? Dia tu environment lah, environment. Environment favors phenotype yang mana satu? Hitam ke, putih ke, kelabu ke? Dia memilih, environment memilih, nampak tak dekat sini siapa yang lagi banyak? Iaitu warna hitam. Okay, black shell. So daripada gambar rajah, kita boleh faham. So environment memilih one extreme. So what type of natural selection yang berlaku dekat situ kan? So kena ingat balik. So ingat balik, okay, dia memilih hitam. Betul, Cik Azim. Dia memilih hitam. Okay, so bila dia pilih hitam, hitam adalah extreme. So environment favors ataupun environment select only one extreme. So what type of natural selection shown in figure 2? So kita kena ingat balik natural selection. So before that, kita buat sikit revision lah kan. Okay, selection. Selection ada dua jenis, which is natural selection and artificial selection. Artificial selection. So natural selection pula ada tiga, which is stabilizing selection. Second one is directional selection. Dan yang ketiga adalah disruptive. Disruptive. Okay, pastikan ejaan disruptive ni adalah yang sama macam saya tulis ni. Disruptive. Jangan tulis lain daripada ejaan itu. Okay, then for artificial selection, we have inbreeding. And another one, kita ada outbreeding. Outbreeding. Okay. So first kita kena tahu dulu apa perbezaan dia, natural dengan artificial. Of course lah ya, natural selection is naturally lah berlaku disebabkan oleh environment yang pilih. Kalau artificial is by human intervention. Mesti ada campur tangan manusia. Intervention. Okay. And then for stabilizing. Stabilizing selection will occur in a stable environment. Okay, di mana for stabilizing selection, dia akan favors intermediate phenotype. Okay, dia akan favors intermediate phenotype and then dia akan act against both extreme. Itu stabilizing. So kalau untuk graph stabilizing, selepas berlaku selection, dia akan jadi kuncup macam tu. Dia akan naik dekat tengah, which is the intermediate phenotype lah. Okay, for directional. Okay, directional means dia hanya favors. Okay, dia favors only one extreme. Dia pilih satu je yang extreme. And then another two phenotype dia akan act against lah. So environment will act against another extreme and also intermediate. Okay, kalau disruptive pula macam mana? Disruptive dia akan favors both extreme. Okay, then dia akan act against apa? Act against intermediate. Okay, then kalau kata kita tengok stabilizing dengan disruptive dia macam terbalik lah. Okay, dia terbalik. So graph directional selepas berlakunya selepas berlakunya selection, dia akan bergerak lah. Okay, dia akan bergerak ke direct lah, dia akan tertolak. Dan kalau untuk disruptive, dia akan jadi seperti bukit lah. Okay, so itu graf selepas berlakunya selection. Okay, so kalau artificial selection, we have inbreeding dengan outbreeding. Ini adalah berlaku antara sesama spesies yang sama.
And then for outbreeding ini adalah berlaku antara different species yang which is closely related. Okay, itu untuk outbreeding. Okay, then kita berbalik kepada kita punya soalan. State the type of natural selection. So ada dah jawapan-jawapan daripada para pelajar sekalian. Cik Azim, Faris Rashidi, Nurfatin Nazifa, Izzati, Kirsha Varshini. Okay, dia mengatakan itu adalah directional selection. So then, if directional is your answer, then you can get one mark. Okay, kenapa kita kurungkan ini? Maksudnya kalaulah para pelajar tak letakkan perkataan selection pun kita terima directional sahaja. Sebab soalan dah tanya selection. Okay, so next question. Okay, next question. Describe. Okay, just now you already answered it is a directional selection. So now you need to describe the selection. So how you want to describe the selection adalah, so based on this one lah. Okay, gunalah ayat ini. Okay, environment pilih apa, environment favors apa, act against apa. So your answer will be, so look at the question here. Dia bagi berapa markah? Dia hanya bagi 1 markah. So what is your answer will be? Environment favors black phenotype. Atau you also can write environment selected. Okay, environment selected ataupun environment select one extreme ataupun black phenotype. Bolehlah mana-mana perkataan yang you rasa selesa. Tapi saya rasa perkataan favors ni dah diulang-ulang banyak kali oleh para pensyarah bila ajar kamu kan perkataan favors tu. So gunalah perkataan biasa digunakan oleh para pensyarah dalam kelas. Ingat balik apa pensyarah-pensyarah kamu dah cakap kan. Okay, so if this is your answer, then you can get another 1 mark. Okay, next. Describe the selection. Okay. Ataupun kamu boleh nyatakan juga jawapan yang lain. Kamu tak kata favors tapi kamu nak cerita berkenaan dengan act against. Sekejap. Okay, act against. So the environment will act against another extreme ataupun kita kata selected against another extreme phenotype. Okay, another extreme phenotype ataupun white phenotype. Boleh juga macam itu. Okay, so kita boleh ada dua bentuk jawapan lah. Sama ada nak ceritakan yang favors ataupun act against pun boleh juga. Tapi janganlah letak dua, letak satu cukup lah. So markah di satu je kan. Boleh lah. Okay, so next question. Okay, question B. Okay, so the garden snail in the 3rd generation may evolve. Okay, so tadi kita dah tengok the 2nd generation tadi. Mana tadi? Kejap. Ni 2nd generation. Daripada 2nd generation ni dapat 3rd generation, dia boleh evolve. Evolve tu maksudnya apa? Dia boleh form a new species lah and form a new species. So briefly explain the speciation process involved. So first kali kita kena tengok dulu macam mana speciation ini berlaku. Adakah dia berlaku secara allopatrik atau simpatrik? Boleh tak para pelajar nyatakan allopatrik ke simpatrik? Boleh para pelajar nyatakan tak? Formation of new species pada snail ini berlaku dengan cara macam mana? Modes yang macam mana? Allopatrik ataupun simpatrik? Boleh?
Allopatrik, simpatrik? Okey, semestinya ianya berlaku dengan mod simpatrik. Pastikan ejaan simpatrik tu betul lah ya. Mesti guna perkataan ataupun ejaan yang macam saya tulis ni. Jangan tulis yang cara lain. Ejaan lain. Itu salah. Okay, so first, okay, look at the marks. Ada berapa markah? 3 markah. So macam mana nak jawab? At least 3 point. Okay, at least 3 point. So first, it occur by mode sympatric speciation. Atau it does not involve geographical isolation, geographical separation or barrier. Ataupun you boleh, para pelajar juga boleh jawab within the same geographical area. Ataupun ni jaranglah pelajar tulis yang ni, geographically overlapping population. Biasa kita akan nampak inilah, sympatric speciation or does not involve geographical separation or it occur in the same geographical area. Okay, mesti salah satu saja, untuk dapat poin yang pertama. Okay, next, second point. Okay, it involve biological barrier atau it involve reproductive isolating ataupun reproductive isolation lah. Okay, ini yang biasa kita tengok ataupun biasa kita guna. Atau kamu boleh juga, para pelajar juga boleh letakkan involve sexual selection, involve habitat differentiation, prezygotic barrier, ataupun berlaku juga mechanical isolation, and it also has behavioral isolation. Okay, salah satu, jangan tulis semua. Okay, salah satu of this answer, so you can get second point, second marks. Next, so bila ada reproductive isolation, so it will prevent interbreeding. So dia tak boleh interbreed lah. So ataupun you boleh kata juga it will reduce the gene flow. Perkataan reduce gene flow ni kita banyak kali guna dalam kelas lah. Okay, bila berlaku reproductive isolation, so dia akan reduce the gene flow. Atau another statement kita boleh kata juga exchange of genetic material, prevent exchange of genetic material between individual. Okay, so boleh para pelajar sekalian ada soalan? Ada soalan berkaitan dengan speciation ini? Ini sympatric speciation. Kalau allopatric speciation, dia punya explanation dia lain sikit lah. So jawapan tu berkenaan dengan allopatric ada dalam nota, ada dalam soalan-soalan bioreal dan sebagainya. Okay, para pelajar kena tengok balik ya. Okay, itu untuk ini jawapan untuk simpatrik. Okay, so kita masuk kepada soalan yang ketiga. Boleh? Okay, so soalan yang ketiga. Question number 3 regarding chapter 4, which is biocatalysis. So biocatalysis will give you 5 marks. Sama macam tadilah, 5 markah. Okay, so when we talk about biocatalysis, kena ingat balik enzyme. Okay, kena ingat balik enzyme lah. Okay, so first of all, read the statement given. Figure 3 shows an enzyme reaction. Okay, very general statement. So then, ada gambar rajah dibagi? Yes. Analyze the diagram first. So tengok gambar rajah. Okay, ada graf A, ada graf B. So apa beza dia? Apa beza graf ini? Kita nampak activation energy dia tak sama. Okay, for graph B, the activation energy is already reduced lah ataupun lowered down lah. Nampak tak dekat sini? So of course lah dekat sini mesti ada enzyme. Mesti ada enzyme. Yang ini tak ada enzyme. Okay, so apa lagi yang kita boleh analyse? Okay, para pelajar nampak tak dibagi dekat sini?
Nampak kan? Okay. Dia bagi maltose. Dan maltose is the substrate. And after the reaction occur, then it will produce the product, and product is glucose. Nampak tak? Biasanya kita tengok graph, dia bagi substrate and product. Now give a very specific, maltose dengan glucose. Okay. So, kita dah analyse, dah faham gambar rajah yang dibagi. So, kita tengok soalan. Which graph shows the presence of enzyme? Okay. So, para pelajar nampak tak apakah kesan bila kita analyse gambar rajah? When we analyse the diagram, so we at the same time we already answered the first question. Nampak soalan dia tanya, which one shows the presence of enzyme? So of course the answer will be graph B. Graph B. Sebab tadi kita dah analyse, tak payahlah buang masa tengok lagi kan? So okay, it will be graph B. Okay. Next question. Name the enzyme that is involved in 3A. Okay. Tadi kita kata graph B ni ada yang adalah graph yang melibatkan enzim. Okay, di mana enzim terlibat lah. Okay, and then the question asks you to name the enzyme. So ini maltose, ini glucose. So the substrate is maltose. What is the name of the enzyme? Alah, very simple question. You dah belajar masa sekolah menengah kan? Okay, you masa sekolah menengah dah belajar kan? So the enzyme will be, tak mau bincang lama-lama, maltase. Very easy question. Okay, then you can get 1 mark. Okay, next. So, ini lagi soalan 3 markah. Tengok markah yang dibagi 3. So, kena ada explanation lah. Okay. Describe how the enzyme in B3B1 break down maltose into glucose based on induced feed model. Okay, so revise back how the induced feed model explain about the process. Okay, macam mana dia berlaku, ingat balik. So, the important things that is the enzyme, okay, will slightly change. Okay, the shape of the enzyme will slightly change to fit, okay, to fit with the substrate. Okay, so 3 markah, you kena ada at least 3 points. Kejap ya. Okay, at least 3 points. Okay, first point will be maltose will bind to the active site of the enzyme. Mesti sebut, mesti tulis active site of the enzyme. Tak boleh active site sahaja, tak boleh enzyme sahaja. Kalau active site, siapa punya? Kalau enzyme, dekat mana? So, you need to have a complete sentence. Jangan bagi ayat tu tergantung. Okay, so the first point will be maltose bind to the active site of the maltase. So, if this is your answer, your statement, then you can get 1 mark. The second point, the binding induce a slight change in the shape. Okay, in the shape of the active site of the enzyme. So, akan berlaku perubahan sedikit lah. Okay, dia akan slightly change. Apa yang berubah? Active site, conformation of the active site ataupun shape of the active site. Okay, then third point. Okay, bila dia dah bind, apa akan terbentuk? It will form enzyme substrate complex. This one is a standard statement lah. Memang kita dah biasa dengan ayat itu. Bila ada substrate, ada enzyme, so it will form enzyme substrate complex. Okay, next. So, bila dah terbentuk enzyme substrate complex, the reaction will occur. What is the product? Apa yang terhasil? 2 glucose will be formed or will be released. So, kena spesifik lah, kena ada 2 glucose. Sebab kita dah belajar semester 1, maltose will break down to 2 glucose. So, kena ada 2 glucose will be formed.
Okey, so boleh dapat 3 markah untuk mana-mana 3 poin yang betul. Okey tak kawan? Boleh tak para pelajar sekalian boleh ikut? Ada soalan? Okey kan? Kejap saya punya ni. Okey. Okey, macam biasa kalau para pelajar sekalian ada soalan, okey, ada kemungkinan jawapan-jawapan yang para pelajar bagi yang tulis tak sama ataupun berbeza, boleh nyatakan di bahagian live chat lah. Okey, ada para pensyarah yang akan bantu kamu untuk jawab. Okay, so next kita move on to question number, sorry. Okay, before that, kita nak buat sikit revision untuk chapter biocatalysis. Okay, so other than graph, you also need to know about the inhibition. Okay, inhibitor. Okay, kita belajar yang mana satu? Nak tulis mana? Nak tulis inhibition ke nak tulis inhibitor? Based on the question. If the question asks you about the inhibition, so your answer will be in the inhibition. Kalau soalan tanya inhibitor, jawablah inhibitor. Okay, so ikut soalan lah. Okay, macam mana dengan dia, soalan yang dia tanya. Okay, and then don't forget about the graph for pH and also graph for temperature. Okay, so for graph for pH, it's basically graph bell shape lah. Okay, graph bell shape. Kalau graph untuk temperature, dia lain sikit lah. Dia bukan simetri. Dia tak simetri seperti graph untuk pH. Okay, dia bengkok sikit, lepas tu dia naik and then dia turun. Okay, so for this graph, for graph untuk temperature, dia macam ada 4 area lah. Okay, at the beginning dia ni dia ada slow temperature. Bukan slow temperature, sorry. Low temperature. Okay. So how about the reaction at low temperature? So dia punya rate adalah rendah lah. Okay, sebab suhu rendah, jadi kinetic energy dia rendah, jadi reaction dia akan jadi rendah lah. So then dia boleh, second area will be when the temperature is increasing. So bila temperature increasing, the rate of reaction also will increase lah. Sebab bila suhu meningkat, kinetic energy meningkat, jadi dia boleh collide banyak, tinggi, jadi dia akan lebih cepat untuk menghasilkan produk. Okay, then area yang ketiga, which is the optimum temperature. So when we talk about optimum, so it will get the maximum rate of reaction. Maximum lah, paling tinggi lah dekat situ. So this is the third area. Yang keempat, bahagian sebelah beyond the optimum temperature ataupun exceeding the optimum temperature. So what happened to the rate of reaction? Of course lah, the rate of reaction will decrease rapidly. Dia akan turun dengan mendadak kan? Sebab apa? Enzyme is denatured dengan high temperature tadi. Okay, ataupun extreme. Okay, kita kata extreme temperature. Kita guna perkataan extreme temperature, bukan high temperature. Kita guna extreme temperature. Okay. Sekejap saya tengok ada apa lagi yang nak Okay, so that's all untuk biocatalysis. Okay, then kita sambung dengan soalan yang keempat, which is topik cellular respiration. Topik cellular respiration ni paling pelajar takut sekali. Sebab dia menyumbang markah yang agak banyak, which is 14 marks. Okay, 14 markah. So, you need to master this topic. Master, kena tahu semua benda. Kena tahu macam mana nak jawab semua jenis essay. You need to know for you to get 14 marks for this topic. Okay. So look at the question. First of all, macam biasa saya kata tips yang pertama, please read this statement. Okay, baca. So apa dia kata?
Figure 4 shows a metabolic pathway in cardiac tissue. Ini ada hint dia dekat sini. Cardiac tissue. Okay, highlight ke, bulat ke, garis ke, itu menunjukkan ada important things dekat situ. Okay, so this is the diagram. Okay, dia ada bagi, bila kita tengok, it is roughly kita tengok ini adalah glycolysis lah. Okay, dia tak bagi tahu ni glycolysis, tapi kita tahu. Okay, ini adalah glycolysis. Okay, analyze the diagram. Okay, glucose 6-phosphate. This one will be fructose lah. Okay, this one will be fructose 1,6-bisphosphate. Okay, ini X, ini Y. So, analyze. X ni apa? X will be energy investment. Energy investment phase. Ini mesti energy investment sebab dia guna ATP dekat sini. Dia guna. Berapa banyak ATP dia guna? Sebanyak 2. Okay, dia guna 2 ATP. Okay, dia invest 2 ATP. So here, okay, confirm this one will be energy payoff. Okay, ini energy payoff. So dia dah pay off, berapa ATP dia hasilkan? 4. Itu berapa ATP dia hasilkan? Net, kalau when we talk about net ATP, so we need to minus the ATP that we invest in the energy investment phase. So tolak-tolak energy, net ATP will be 2 lah. Net ATP adalah net ATP adalah 2 lah. Okay, so kita tengok soalan. Then I told you, if you analyze the diagram, so you already answered the first question. Okay, identify the phases X and Y, so get 2 marks. First, energy investment. Second one is energy payoff. Okay, ini biasa kita sebut lah. Mungkin ada buku yang guna energy yielding pun boleh juga. Okay, tapi ini biasa kita guna. So if this your answer, then you can get 2 marks. Okay, so next, state the net yield ATP when one glucose molecule is metabolized as follow by the pathway as in figure 4. Okay, soalan tanya apa? Soalan tanya berapa banyak net ATP dihasilkan daripada pathway ini. Daripada pathway ini. So we know that this is glycolysis. So how many ATP produced by glycolysis? Net, okay, net. Okay, dia dah bagi dah dekat sini net. Highlight, underline, bulatkan. Okay, net. So how many? It will be 2 ATP. Kalau jawab 4 betul ke salah? Salah. Okay, memang salah lah sebab soalan tanya net ATP. Okay, tak boleh jawab 4 ATP. Okay, so next question. Okay, how many ATP lah? Net ATP produced in the complete oxidation. So complete oxidation means that from glycolysis, link reaction, Krebs cycle, oxidative phosphorylation. So kita kena buat kira-kira lah. Kita kena buat kira-kira. We have the glycolysis. And then we have the Krebs cycle. Then, kejap. Tak nak guna sini. Dia nanti sempit. Kejap ya. Saya tukar dekat sini. Okay. So, we have process glycolysis. Then, link reaction. Ataupun kita panggil sebagai pyruvate oxidation. And then, we also have the Krebs cycle. Krebs cycle K mesti huruf besar, mesti ada S. Kalau salah eja, salah. Okay, and then kita akan sambung dengan oxidative phosphorylation. Okay, so here we have ATP, NADH, and FADH2. So ATP, how many ATP produced from the glycolysis? Net lah, kita nak guna net. 2. Berapa NADH? 2. FADH? Tak ada. Okay, link reaction. ATP tak ada, NADH ada 2, FADH2 tak ada. Okay,
Krebs cycle ada berapa dekat sini? ATP ada 2. NADH ada 6. FADH2 ada 2. So, this nilai-nilai ni semua kena duduk dalam kepala dah. Okay, semua kena duduk dalam sini. So, through the oxidative phosphorylation, okay, ini total 4 ATP. So, ini 10, ini ada 2. Okay. So, we know that 1 NADH will produce 3 ATP lah. So, darab 3. So, kita dapat 30. Sini darab 2. So, kita dapat 4. So, total up everything here. Ini. So, we can get 38 ATP. Okay, 38 ATP. Okay, ini kalau complete oxidation lah. Sometimes the question can ask you to, dia tanya apa? How many ATP produced from oxidative phosphorylation? Dia tanya daripada oxidative phosphorylation sahaja. So, the answer will be 34 lah. Inilah oxidative phosphorylation. Okay, ini apa? Ini adalah secara substrate level tak boleh tulis macam ni. Okay, ini adalah substrate level phosphorylation. Okay. Got it? Okay kan? Okay, so kena fahamlah nilai-nilai tu nak guna waktu bila. Bila masa kita dapat 38, bila nak guna 34, bila nak guna 4, 2 dan sebagainya. Okay. Next question. So, what happened to pyruvate in the absence of oxygen? Bila tak ada oksigen, apa jadi? So, sebelum tak ada oksigen, kita kena tahu dulu bila ada oksigen. So, if the oxygen is available, okay, pyruvate will continue the oxidation. Right? Okay. Bukan anaerobic, bukan anaerobic. Jangan kita ada masalah teknikal sikit. Okay, line penceramah ada problem ya. Kejap lagi okey balik kot, insyaAllah.
Puan Zakia, okey ke? Okey. Dah masuk balik. Minta maaf. Tak apa. Minta maaf. Ni boleh share soalan tu tak? Tak ada pun kat Okey, sini. saya share semula ya, Doktor. Maaf ya. Okey, tak apa. Okey, teruskan ya. Okey, jadi saya teruskanlah. Saya minta maaf ya. Minta maaf tadi ada sedikit gangguan biasa bila kita bekerja ni. Mungkin internet tak okey tadi. Okay, so we are going to continue. So what happened to the pyruvate in the absence of oxygen? So pyruvate cannot enter the mitochondria. Okay, dia tak boleh masuk. Ataupun, okay, another way, statement yang lain, pyruvate will remain in the cytoplasm. Okay, second, pyruvate will be reduced by NADH to lactate. Atau we can say that pyruvate will be reduced by NADH to form lactic acid. Jangan dalam exam janganlah panik pula kalau you nampak perkataan lactic acid kan. Benda yang sama. Okay, dia nama lain je lah. Okay, ataupun it act as a hydrogen ataupun electron acceptor. Okay, so itu point yang kedua. So another point will be it involve acid or lactate fermentation. Okay, so that's why I ask you to read this statement. It's very important because the statement give you that this process occur in cardiac tissue. Cardiac tissue means that in the animal cells lah. Okay, in the animal cells. So kalau animal cell, kan, you tak boleh, para pelajar tak bolehlah nak jawab dekat sini alcohol fermentation. If there is the alcohol fermentation there, confirm dah you hilang markah. Habis dah markah. Yang dibagi tu betul-betul. Okay, so next. Compare. This one is compare. Compare means that you need to have similarities and differences. Mesti ada dua-dua. Kalau letak salah satu, you tak boleh dapat markah penuh. Okay, so the question asks you to compare between aerobic respiration and the process in 4C. Okay, in 4C tadi kita kata apa? Itu adalah fermentation. Bukan anaerobic fermentation, okay? So, what are the similarities between aerobic dengan fermentation? First one will be both involve glycolysis. Ataupun both use glucose as main respiratory substrate. The second similarities is both produce ATP by substrate level phosphorylation. Okay, kalau nak jawab both produce ATP, boleh tak? Dapat markah tak? Tak dapat. Okay, tak dapat sebab bio, para pelajar kena ada perkataan ataupun statement yang lengkap. Dia tak boleh tergantung. So kalau tergantung, dia boleh hilang markah lah. Okay, sebab tu kita nak bagi, para pelajar boleh hilang markah disebabkan teknik menjawab. Bukan sebab tak tahu nak jawab. Okay, so these are the similarities. Bagi dua. So, kalau dah ada dua similarities, kita ada lagi 6 markah. 6 markah untuk berapa perbezaan? 6 perbezaan. Sorry. So, perbezaan yang pertama is aerobic respiration. In aerobic respiration, NAD plus and FAD are oxidizing agent. Okay, while mesti perkataan ini. Okay, perkataan yang menunjukkan perbezaan. You can use while or but or whereas. Okay, while C, kamu tuliskan C sebab soalan ni tanya pasal 4C kan? Ataupun you letakkan lactate fermentation. Okay,
NAD plus is oxidizing agent. Means that dalam aerobik kita guna dua-dua ni. Okay, untuk lactate fermentation kita guna yang ini sahaja. So itu perbezaan pertama, dapat 1 markah. Dua-dua mesti dibezakan dengan betul baru dapat 1 markah. Kalau you punya perbezaan 1 betul 1 salah, kosong. Kita tak bagi markah. Okay. Second differences. In aerobic respiration, final electron acceptor is oxygen, and while in C, final electron acceptor is pyruvate. So this one we can get another 1 mark. Okay, the third differences. Okay, in aerobic respiration, more ATP produce, more. Kalau tak mau guna more, very yakin kan, kita kata 38 ATP, also can. Boleh dapat markah. While in C, less ATP produced, or you can say that only 2 ATP is produced. Okay, so you can get another 1 mark here untuk markah yang ketiga. Then in aerobic respiration, it involves glycolysis, Krebs cycle. Look at the ejaan dia dengan betul, K huruf besar ada S, and also oxidative phosphorylation. Mesti guna ini. Okay, while in C, it involves glycolysis only. Okay, so this statement will give you 1 mark. Okay, point yang kelima untuk differences. Aerobic respiration require oxygen, while lactate fermentation or C does respiration occur in cytoplasm and mitochondria. Okay, ini kita kena tahulah berlaku dekat 2 tempat ini. Okay, cytoplasm and organelle mitochondria. While in C, while in C, the end product is lactate. Okay, kejap. Saya oxidative phosphorylation, while in C, formation of ATP is by substrate level phosphorylation only, which is it involve glycolysis sahaja kan. Glycolysis melibatkan substrate level sahaja. Okay, so then habis untuk glycolysis. Okay, so untuk soalan compare ataupun untuk soalan essay lah, untuk soalan essay, please don't write your answer in table. Mana-mana soalan pula jangan ada table, tak boleh. And tak boleh ada point. Everything must answer in a full sentence. Lengkap, jangan bagi tergantung, mesti lengkap. Okay, dan tak boleh buat short form lah. Tak mau guna short form macam certain kita ada biasa kita guna short form kan, macam OAA lah, PEP lah kan. So this one semua tak mau guna short form, semua tulis nama panjang dia. Okay, and this is the risk lah, dan itu adalah tanggungjawab para pelajar sekalian untuk menulis dengan ejaan yang betul. Okay, next, kita sambung dengan soalan yang kelima. Saya tahu you all sangat-sangat penat, tapi kita kena teruskan juga. Saya akan cepatkan. Okay, question number 5 regarding topic 6, which is photosynthesis. Okay, for topic photosynthesis, it will give you 9 marks.
Okay, for topic photosynthesis, please look at the diagram here. Okay, apa dia bagi? Okay, baca dulu ayat ini. It shows a light dependent reaction. Okay, so light dependent, light dependent macam biasalah ya. Ada cyclic dengan non-cyclic. Okay, cyclic will produce ATP and NADPH, while non-cyclic will produce, sorry, terbalik. Saya terbalik. Saya pula terbalik. Cyclic will produce only ATP, non-cyclic will produce ATP and NADPH. Okay, so this diagram show you the light dependent reaction. So kita terus tengok soalan. State the site. Okay, state the site where this process takes place. So dekat mana? Mestilah thylakoid membrane. Wajib ada perkataan membrane. Tak boleh thylakoid saja. Mesti disebut dia thylakoid membrane, bukan pada thylakoid. Okay, on the surface kan pada thylakoid membrane. Next question. What is the role of NADPH in this reaction? Okay, hasil daripada proses light dependent kan, kita akan produce Na. Bukan kita lah, tumbuhan. Okay, plant will produce NADPH. So what is the function of NADPH? So NADPH will act as a reducing agent atau act as an electron donor atau electron carrier. Okay, ini yang jawapan yang biasa diberilah. Tapi ini jawapan yang sangat-sangat popular dan paling diterima, which is act as a reducing agent. Okay, next kita sambung. Okay, explain how C4 converts CO2 into glucose. Okay, so you kena ingat balik how process of photosynthesis occur in C4 plant. C4 plant, dia punya proses photosynthesis is more efficient compared to C3. Okay. So this is the process. So for C4, it involves two cells lah, mesophyll cell and also bundle sheath cell. So it has two carbon fixation. This is the first. This is the second carbon fixation. And then here the glucose will be produced. Then another diagram here shows about the Kelvin cycle. Soalan cepuk emas. Dah hafal ke belum Kelvin cycle? Okay, kalau pelajar yang dah hafal, bagus. Kalau pelajar yang belum lagi hafal sepenuhnya, kena buat tindakan yang secepat mungkin. Okay, next soalan dia. Okay, explain. Explain means that it is an essay question lah. So once again, for essay question, you need to write it in essay form. Okay, dalam bentuk essay. Tak boleh point, tak boleh type, tak boleh table. Okay, so kita move on to the points. Point satu-satulah untuk dia punya jawapan. Okay, first of all, carbon dioxide react or fix or attach or bind. Biasa kita guna ni lah, fix. Sebab we know that the process is a carbon fixation, right? Okay, the step dia dekat situ adalah carbon fixation. So, kita gunalah perkataan fix. Saya tak mau sebutlah perkataan yang salah tu, tak nak sebut. Okay, kita guna perkataan fix. So, carbon dioxide fix with phosphoenol pyruvate. So, this is your responsible to write it in the correct way. Okay, dengan cara yang betul, dengan ejaan yang betul. Jangan silap-silap dekat situ. Sayang sangat. You boleh hilang markah kalau salah eja. And then, you boleh guna short form lah, PEP. And then later on, baru boleh guna short form tu. Okay, once again, carbon dioxide fixed with phosphoenol pyruvate in the mesophyll cell that catalyzed by PEP carboxylase. Ini boleh ke PEP? Ini boleh. Ini boleh, PEP carboxylase. First point. Next, to form oxaloacetate. Ini juga must write in a full sentence, bukan full sentence lah. Dia punya ejaan yang penuh, lepas tu baru guna short form. Okay, OAA. OAA ataupun oxaloacetate will be converted or reduced
to malate. Okay, then malate will be transported to the bundle sheath cells. Next point, what happens to the malate? Malate will undergo decarboxylation to form pyruvate. Decarboxylation tu tahulah dia remove carbon in the form of carbon dioxide. Okay, then it will release carbon dioxide to enter Calvin cycle, and carbon dioxide will react ataupun another one lah. This one is for the second carbon fixation. So once again, it's a carbon fixation, so we use the word fix. So carbon dioxide fixed with RUBP to a Rubis mesti tulis nama penuh yang ini. Kalau tak mau, terus tulis Rubisco. Kurangkan risiko salah eja. Okay, then PGA. So what is PDA? What is PDA? Inilah 3-phosphoglycerate. Okay, 3-phosphoglycerate. Okay, is converted to form glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, barulah kita boleh guna G3P. Ataupun tak nak ceritalah. Okay, so kita teruskan dengan point ini saja. Okay, PGA ataupun 3-phosphoglycerate is converted to form to glyceraldehyde 3-phosphate. Dia cakap banyak sangat dah, dia jadi tak berapa nak ni lah. Then the last point will be G3P will form glucose. So total up ada berapa points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 point. So get 7 marks. So for essay question, you can write down as much points as you can write down lah. Banyak pun tak apa. Okay, sebab pemeriksa akan, tapi berkaitan lah. Janganlah soalan tanya photosynthesis, you jawab cellular respiration pula kan. Janganlah macam tu. Okay, you can write as much as you can write. So pemeriksa akan baca lah. Point kamu. Okay, so this is the end of my I wish you all good luck for your PSPM, especially for biology paper. Okay, I know you all made it through and reach your dreams, and just believe in yourself. Okay, so thank you very much. Doktor. Okay, Puan Zakia, terima kasih banyak-banyak panjang lebar perbincangan tadi. Sejam lebih juga no, kan? Sorry. Tak apa. Diharapkan para pelajar kita semua boleh fokus lah, boleh faham betul-betul setiap jawapan yang telah diperbincangkan. Okay. So Puan Zakia, terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap lagi saya akan jemput penceramah yang kedua. Okay, saya remove dulu ya. Okay. Sebelum kita teruskan dengan penceramah yang kedua, iaitu soalan nombor 6, kita akan share link soalan, okay, link soalan yang berkaitan. Okay, para pelajar boleh menjawab soalan tersebut melalui Google Form lah. Okay, nanti boleh klik lah link soalan tadi. Okay, kita tengok dah ada ke link soalan di ruangan chat. Okay, kita minta pegawai teknikal kita untuk attach link soalan tadi.
Okey, mohon para pelajar menjawab soalan yang diberi. Hadiah lumayan akan kita bagi pihak unit biologi akan menyediakan hadiah yang lumayan untuk para pelajar yang sangat fokus dan sangat memberi sepenuh kerjasama untuk menjawab soalan tersebut. Okey, saya dimaklumkan link soalan dah di-attach di dalam ruangan chat YouTube. Okey, para pelajar boleh mula menjawablah. So seterusnya kita akan teruskan dengan ceramah yang slot yang kedua, iaitu bermula dengan soalan yang nombor 6 yang ke-6. So saya menjemput Puan Habibah binti Muhammad Rejab untuk meneruskan perbincangan. Okey, Puan Habibah, okey ke? Apa khabar? Okey, masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So saya serahkanlah slot ni kepada Puan Habibah. Okey, Puan boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Okay, I try my best to discuss question 6 onwards as quick as possible lah. Sebab saya faham dah lewat malam, so you all politik. Kalau boleh stay dengan saya sampai habis perbincangan lah. Okay, so macam Puan Zakia tadi juga, if you have any question you want to ask, you can always tulis dekat chat box dekat YouTube tu dan kita akan cuba sedaya upaya untuk jawab soalan you all. Okay, sekejap ya, saya share screen sekejap. Okay. Kenapa tak keluar slide lagi? Okay, sorry, lambat sikit dia share screen. Okay, so untuk soalan nombor 6, topic gases exchange and its controls. Okay, so the marks allocated for this question is 6 marks lah. So 6 markah diperuntukkan untuk soalan inilah. Okay, so we proceed to the figure. So figure 6 shows the oxygen dissociation curve for hemoglobin at different partial pressure of carbon dioxide. Okay, pada partial pressure of carbon dioxide yang berbeza. Okay, so diberi kepada awak adalah graf. Okay, so ini adalah partial pressure of oxygen. Okay, dan di sini adalah the percentage of oxygen saturation of hemoglobin. Okay, so diberi kepada awak ada dua partial pressure of carbon dioxide.
Okay, the first one is 15 mmHg and the other one is 60 lah. Okay, so usually student akan tanya apa itu partial pressure. Okay, so partial pressure tu adalah tekanan yang exerted by specific component in the mixture of gas. Okay, so tekanan, contohnya bila kita bercakap pasal oxygen, partial pressure of oxygen is the pressure of oxygen alone in a mix of gases lah. Okay, in case you tak tahu apa yang dimaksudkan dengan partial pressure of oxygen. Okay, so we go to question number 1. Okay, state the percentage of oxygen dissociated from hemoglobin at partial pressure of, I think this is partial pressure of oxygen, so 30 mmHg and 60 mmHg, when partial pressure of carbon dioxide is 15 mmHg lah, is 15. Okay, so kita tengok pada graf yang ini sahajalah. Okay, and dia nak kita punya percentage of oxygen dissociated. Okay, the graph shown menunjukkan oksigen yang terikat pada hemoglobin. But the question asks the one yang dissociate. So kita kena tolak percentage of oxygen saturation dengan fully saturated, tolak dengan oxygen saturation of hemoglobin ni. Okay, so kita tengok pada partial pressure of oxygen 30 dan 60. So 30 dengan 60. Sekejap So 30 dengan 60. So this is 30. This is 60. Okay, dan kita tengok pada partial pressure of carbon dioxide 15 mmHg. Okay, because this graph is not a plot graph. Dia bukan graph yang well plotted lah. So kita tak boleh dapat the exact figure untuk dia punya value lah. Okay, so kalau kita tengok yang 30. Okay, so untuk yang 30, so kita akan dapat value dia is around 62% hingga 66%. So you can put the percentage within that value lah, between 62 to 66%. Okay, kita tengok. Okay, so yang ni lah 60 yang okay, ini jawapan dia lah. Okay, kalau kita tengok daripada graf, kita akan dapat value 32 hingga 36%, 32 hingga 30. Okay, so somewhere around here. This one is somewhere around here. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita ambil fully saturated, when oxygen is fully saturated pada hemoglobin, hemoglobin is fully saturated with oxygen, you tolak dengan value yang you dapat daripada graph. So you akan dapat the percentage of oxygen that is dissociated from the hemoglobin. Okay, so if the value you dapat 34, so you tolak the fully saturated value, so you akan dapat 12%. Dan kalau you dapat 33%, you tolak 98%. So you have to know the hemoglobin is fully saturated with oxygen. So the value dia hanya reach sampai 98% sahaja. Dia takkan sampai 100%. Okay. Kemudian kita tengok pada 60. So 60 sama juga, you akan dapat value dia within 85 to 88%. So dekat sini lah. Okay. So you boleh calculation, you boleh dapat the final answer dia akan terima yang inilah. Tapi untuk you pengiraan, so ini pengiraan dia, you boleh ambil 98%, you tolak dengan value yang you dapat daripada graf. Okay. So graf ni hanya graf yang dilakarkan, bukan graf yang dipelot betul-betul lah. So sebab itu kita tak boleh dapat figure yang the percentage, exact percentage from the graph. Okay. So that one is for question number 6A. Okay, so we go to question number 6B. Okay, briefly explain the Bohr effect based on figure 6. Okay, so Bohr effect is an event that occur when the partial pressure of carbon dioxide increases. So berlaku apabila kita punya concentration of carbon dioxide in our tissue increases. Okay, so usually dia berlaku dekat tisu yang aktif lah. So
So what is Bohr effect? So Bohr effect adalah keadaan di mana concentration of carbon dioxide increases, or you can say the partial pressure of carbon dioxide increases. Okay, so bila partial pressure of carbon dioxide increases, okay, so PCO2 increases. Okay, so what happened is it will reduce the affinity of hemoglobins towards oxygen. So affinity hemoglobins toward oxygen akan decreases. Okay, so what happen is kemudian oxyhemoglobin akan senang release dia punya oksigen. Okay, oxyhemoglobin release O2. And then what happened to the graph? So when carbon dioxide increases, okay, so the affinity of hemoglobin to oxygen decreases, okay, so dia akan senang release dia punya oksigen. So the oxygen dissociation curve tend to shift to the right, okay, because the pH increases, so at pH decrease, the ODC or oxygen dissociation curve akan shift to the right. So by shifting to the right, it will enhancing the oxygen dissociation from hemoglobin. Okay, so bila graf, kalau you dapat graf yang menunjukkan oxygen dissociation curve yang bergerak ke kanan, dia menunjukkan dia punya affinity of hemoglobin terhadap oksigen semakin berkurang. Okay, so the answer for this question, okay, the Bohr effect, of course, the increase in partial pressure of carbon dioxide. Okay, or you can say concentration of carbon dioxide will shift the oxygen dissociation curve to the right. Okay, increase of partial pressure of carbon dioxide or concentration of CO2. And then what happened when the graph shifted to the right? It means the affinity of hemoglobins toward oxygen will reduce. Or you can say the oxyhemoglobin tend to dissociate more oxygen. Okay, so oxyhemoglobin dissociate to release oxygen. Okay, so it's either you put this one as your answer or the other one lah. Okay, so that one is for Bohr effect. Okay, so we go to the next question. Okay, so this is question C. Okay, so differentiate between oxygen dissociation curve of myoglobin and hemoglobin. So myoglobin and hemoglobin are the two pigments that involve in our respiratory two kita punya respiratory pigment lah. Okay, so both they will bind to oxygen. They have an ability to bind to oxygen lah. Okay, but the hemoglobin is different from myoglobin in terms of their structure. Okay, so ditanya apa beza oxygen dissociation curve of myoglobin compare dengan hemoglobin. So if you look at the graph here, okay, so this one is myoglobin, this is the hemoglobin. Basically, the first thing bila you tengok the differences of oxygen dissociation curve between myo and hemoglobin, of course it is the shape lah. Okay, so the shape of oxygen dissociation curve of myoglobin is hyperbolic. So ini bentuk dia hyperbolic dan hemoglobin bentuk dia adalah bentuk sigmoid. Okay, so the shape, the hyperbolic shape and the sigmoid shape, so apa yang diterangkan, apa yang you dapat baca daripada hyperbolic shape and the sigmoid shape? Okay, so ataupun you boleh jawab yang ni lah. So ini baru maksudnya sama lah. Okay, so oxygen dissociation curve myoglobin dia tak tunjuk cooperativity karakteristik. Okay, manakala oksigen dia menunjukkan cooperativity karakteristik. If you still remember, cooperativity karakteristik ni adalah the ability of contohnya kalau kita tengok hemoglobin dia ada 4 subunit, and when one oxygen bind to one subunit, dia akan induce the other subunit to change its shape. So dia akan increase the affinity towards 3 lagi molekul oksigen yang lain. So dia akan lebih senang bind dengan 3 molekul yang oksigen yang lain. Tetapi compare dengan myoglobin, since dia hanya ada satu subunit sahaja, dia ada satu heme group sahaja, so dia hanya boleh bind pada satu oksigen sahaja. So dia takkan menunjukkan cooperative binding lah.
So sebab itu one of the reason kenapa dia tak tunjuk cooperativity karakteristik lah, because dia hanya ada satu. Okay, satu nak cooperate dengan siapa kan. Okay, yang kedua, okay, so at the same partial pressure of oxygen, okay, the hemoglobin shows more oxygen is released compared to myoglobin. Okay, contohnya kalau kita tengok dekat sini, kat graf ni, contohnya kita ambil pada satu partial pressure of oxygen, contohnya pada 40. So kita akan dapat kalau myoglobin dia still hold more than 90% of oxygen. Manakala hemoglobin pada masa ni dia hanya ada lebih kurang plus minus 70 plus percent of oxygen sahaja pada dia. Okay. Sebab myoglobin ni dia hanya akan release oxygen hanya pada partial pressure of oxygen very low. Okay. So pada partial pressure oxygen yang sangat rendah baru dia release oxygen. And dia akan wait until the hemoglobin release oxygen sepenuhnya baru dia akan take over dia punya tugas untuk release oxygen lah. Okay. Kemudian myoglobin shows more rapid saturation ataupun higher affinity of oxygen compared to hemoglobin lah. So this is kenapa dia hanya akan release oxygen bila partial pressure of oxygen sangat rendah. Okay, itu dia punya affinity lah. Okay, just as a reminder untuk you all, the word hemoglobin you cannot pendekkan jadi HB or oxyhemoglobin or oxygen dissociation curve, you letak ODC saja. Okay, sometimes your lecturer bila dia explain dia akan guna ODC because dia tak nak repeat the same words banyak kali untuk senangkan you all ingat. Tapi in your exam you cannot use the ODC punya terms lah. Okay, so far okay? Tanya macam ada respon kan? Okay. Okay, so next. Okay, so we go to question number 7. So transport system. Okay, so transport system, so the marks allocated for this question is 9 marks lah, 9 markah soalan untuk transport system. Okay, figure 7 shows the event in cardiac cycle. Okay, so kalau kita belajar cardiac cycle, okay, so dia tunjuk perkara-perkara yang kita berlaku semasa cardiac cycle lah. Okay, okay, cardiac cycle kita ada 3 fasa lah, atrial systole, ventricular systole dan atrial and ventricular diastole lah. Okay, so kalau you tengok yang pertama ni, so you punya both atria and both ventricles empty. Okay, masa ni blood baru nak masuk, nak flows into your atria. Okay, so yang ini kita tengok dia daripada atria, dia dah flow into both of your ventricles lah. So daripada atria dia dah bergerak masuk ke dalam ventricle. So yang ini dia baru nak masuk ke dalam you punya atria lah. So masuk daripada both in daripada kalau kita tengok ni right ventricle, left atrium dengan left ventricle. So mana dia dapat blood? Okay, kalau left ventricle dia dapat right atrium and left atrium. Okay, sorry, sebelum ni I lupa, ada setengah student dia tak tahu yang mana left yang mana right. Kalau you jumpa soalan macam ni, first kali identify which one is left and right. Okay, so ni this is your right, this is your left. Okay. Okay, so yang ini blood masuk dalam atria. So ini blood daripada ventricle pump keluar daripada your heart. So ini dia masuk blood daripada atrium masuk ke dalam ventricle lah. So you boleh nampak the amount dia punya valve tu terbuka. The AV valve terbuka. Yang ni. Sorry. Yang ni dia flow keluar, sorry. Okay. Okay, based on figure 7, write the correct sequence of blood flow in cardiac cycle. So you boleh letak dia punya flow PRQTS. PRQTS.
Okay, so P. Okay, so P, Q, P, PRQ, sorry. PRQ, TS. Okay, so actually tak ada masalah soalan ni sebab kalau you start with any other letters selain daripada other than P, you kena letak sequence dia dengan betul lah. Contohnya if you started with R, so followed by Q, followed by T, bagai S dan P. Okay, so tak kisah you start dengan mana-mana letter, but the sequence must be correct lah. Okay, so briefly explain the sequence of event that leads to the production of dub sound. So dub sound is the second sound produced. Okay, so it happened when your semilunar valve close lah. Okay, so you kena explain. So the marks here is 3 marks. Okay, so kalau dalam cardiac cycle, so keyword here cardiac cycle, so dekat mana berlaku perhasilan dub sound tu lah. Okay, so it occur during atrial and ventricular diastole. Okay, or you can say it occur when ventricle relax or ventricle diastole lah. In your exam, when you explaining about cardiac cycle, okay, please use the word atrial and ventricular. Okay, because kalau ikut dia the word ventricular tu dia menggambarkan apa yang berlaku dekat ventricle tu lah. Okay, okay, sebaiknya you guna perkataan atrial and ventricular diastole. Okay, ataupun you boleh kata ventricle relax lah. Okay. The pressure in ventricle is lower than aorta or pulmonary artery. Okay, or you can say the pressure in the aorta and pulmonary artery is higher than the ventricle. So that's why kita punya valve tu akan tertutup lah. Okay, so you can say semilunar valve close. Okay, these two other name for semilunar valve lah. So nama lain untuk semilunar valve kita boleh guna pulmonary and aortic valve. Tapi basically selalunya kita guna semilunar valve lah. Okay, so valve, two valves lah. Okay, the word valve maksudnya dua valve lah. Okay, so when semilunar valve close, dia akan hasilkan vibration. Okay, so that vibration akan menghasilkan bunyi dub sound lah. Okay, so the word vibration tu is compulsory. So bila dia underline tu, maksudnya benda tu kena ada lah. Kalau you tengok dalam nota you pun, the word kita ada mention about the word vibration tu. Okay, bila dia close, dia akan vibrate. So that vibration yang sebenarnya menghasilkan bunyi dub sound lah. Okay, so this the explanation about the atrial and ventricular diastole lah. So at this phase, so both atria and ventricle relax. Okay, so when ventricle relax, the pressure in the ventricle akan decrease. Okay, semilunar valve akan close to prevent the backflow of the blood masuk semula ke dalam ventricle. Okay, so that's why they produce this dub sound lah. Next question, briefly explain the sequence of event that occur during ventricular systole. Okay. Okay, so apa yang berlaku semasa ventricle systole? Okay, systole maksudnya dia contract. So kita punya ventricle contract, both ventricles contract. Okay, so what happened? So you have to explain lah. Okay, so the impulse from AV node, okay, conducted by bundle of his and Purkinje fiber. So dia akan impas daripada AV node, dia akan pergi ke bundle of his dan Purkinje fiber dan bergerak menuruni you punya heart lah towards your heart apex. So your heart apex, so if this is your heart, so the heart apex dekat sini lah. Okay, then what happened when the impulse spread throughout your ventricles? So your ventricles akan contract.
Okay, so ventricle contracts, so dia punya ventricular pressure akan increase. Okay, so bila dia contract, pressure dia increase. So the AV valve, or you can say, this one you boleh guna AV tapi mesti capitalize. Or you can put the word atrioventricular, or you can put, kalau you nak guna AV, you boleh guna AV valve. Tapi kalau you nak guna bicuspid, you kena letak both dengan tricuspid lah. Mitral valve, so mitral valve ni is ada name untuk bicuspid lah. Okay, so the AV valve akan tertutup dan semilunar valve akan semilunar valve open. Okay, so kemudian deoxygenated blood pump from right ventricle to the pulmonary artery and oxygenated blood pump from the left ventricle to aorta. So nampak perkataan deoxygenated blood, nampak perkataan oxygenated blood. You tak boleh simply kata blood from pump from right ventricle to pulmonary artery. You kena mention deoxygenated blood dengan oxygenated blood. Okay, so kena mention sama ada dia terdeoksigen ataupun dia beroksigen lah. Okay, next. Okay, so ini dia punya cardiac cycle lah. Okay, so what does ECG wave represent? So ECG kita tahu yang inilah. So this is ECG yang bawah ni. Okay, so ECG is actually dia menunjukkan the electrical activity of hearts. Okay, or you can say it shows the impulse transmission throughout our heart. Okay, so apa yang berlaku dekat ECG dia menunjukkan proses depolarization dan repolarization of both atria dengan ventricle lah. Okay, so kalau depolarization tu maksudnya dia akan contract. Okay, kalau repolarization tu maksudnya dia akan relax. Okay, so the electrical activity or impulse affect the contraction and relaxation of heart muscle. Okay, so ada mention perkataan activity impulse tu dia akan mempengaruhi kita punya contraction dengan relaxation of kita punya heart. Okay, so question number 8, homostasis. Okay, soalan number 8 adalah soalan homostasis. Okay, so marks allocated is 6 mark. Okay, so medical intervention can help to restore homeostasis and possibly prevent permanent damage to organism. What is meant by homeostasis? So direct the question ni, dia tanya apa yang dimaksudkan dengan homeostasis. Okay, pertama sekali you kena kata the maintaining of process of maintaining biological stable condition. So perkataan stable condition kena ada lah. Okay, ataupun the process of maintaining stable condition of internal environment inside kita punya body lah. Okay, so stable, the word stable tu kena ada lah. Okay, kemudian briefly explain the negative feedback mechanism in controlling low blood glucose level. Okay, so ini apa yang berlaku bila kita punya blood glucose level decreases below than normal level. So apa yang berlaku, so since soalan ni 2 markah, dia bukan soalan essay, you tak perlu explain banyak-banyak lah. So you hanya bagi the main point lah. Okay, pertama kita kata the alpha cell of eyelid of Langerhans, dia akan secrete hormon nama dia glucagon. Itu penting. Glucagon ataupun insulin. Okay, tapi kalau low blood glucose mesti glucagon lah. Okay, kemudian apa yang glucagon buat? Okay, so glucagon dia akan stimulate the breakdown of glycogen to glucose. Okay, so tolong letak perkataan stimulate lah. Stimulate the breakdown of glycogen to glucose. Or kalau you senang, you tak nak tulis banyak-banyak, you can just say glucagon stimulate glycogenolysis. So the word lysis, breakdown of glycogen lah. Glycogen, lysis. Lysis, pecah, glycogen, breakdown of glycogen lah. Okay. Then apa lagi dia buat? So glucagon also akan stimulate gluconeogenesis ataupun stimulate the conversion of other metabolite to glucose. Kan dia convert fatty acid ataupun glycerol ataupun amino acid kepada glucose. So for this question you don't have to explain the blood glucose level increase back to normal ke apa ke, sebab dia bukan essay question. So ini dia simple je, 2 question saja.
Okay. So next question. Okay, when a person drinks a large volume of water, so bila kita minum air yang banyak, so namakan hormon yang akan di-release. So release maksudnya dibebaskan daripada pituitary gland. Okay, so briefly explain your answer. Okay. Kejap. Okay. Briefly explain your answer. Okay, so what happen is dalam syllabus kita hanya belajar pasal ADH saja. Okay, so patutnya tak ada masalah lah. Kalau you nak nama hormon, kalau homostasis ni yang kalau dekat water ni hanya ADH sajalah. So you can put the word antidiuretic hormone ataupun ADH ataupun vasopressin. Okay, kita jarang guna perkataan vasopressin ni, tapi actually vasopressin is ada common name, nama lain untuk ADH lah. Dan tak ada masalah kalau you nak letak ADH macam ni pun tak apa. Sebab kita kan dia tak macam yang glycolysis ataupun Krebs cycle tu, tapi untuk ADH tak ada masalah, kita boleh guna ADH. So, markah diberi 3, tetapi markah pertama mesti datang daripada ADH ni. Okay, kalau tak ada ADH tu, so you tak dapat markah lah yang pertama tu. Okay, so what happen is explain your answer lah. Kita nak explain apa yang bila you minum air yang banyak tu apa jadi. So kita punya blood osmolarity akan decrease. Okay, so blood osmolarity decrease, ADH yang dihasilkan akan kurang dan permeability of collecting duct juga akan berkurang. So apa yang berlaku dekat collecting duct ni adalah kurang water akan reabsorb. Okay, so less water will be reabsorbed back to your blood. Okay, maksudnya kalau kurang air yang diserap masuk ke dalam kita punya darah, more water akan ada dalam kita punya urine lah. Sebab itu urine yang dihasilkan large volume and diluted lah. Sebab kita tak perlukan air yang banyak sebab kita dah ada air yang banyak lah. Okay. Okay. Seterusnya soalan yang ke-9, coordination. Okay, so coordination, so markah diperuntukkan ada 13 markah. Chapter ni dengan chapter cellular respiration contribute markah paling banyak. Yang kedua adalah coordination lah. Sebab tu untuk skor dalam PSPM, so 2 topik ni you kena master betul-betul. Okay. Sebelum tu, tengok soalan. Okay, so soalan figure 9 is a photomicrograph of a sarcomere from a skeletal muscle fiber. So muscle fiber merujuk kepada muscle cell. Nama lain untuk muscle fiber, muscle cell lah. So dia nak tanya, ini gambar sarcomere. So kita tahu dalam sarcomere dia ada 2 band. Dark band, light band. A band, I band lah. So kat mana yang kita nampak gelap? So of course yang A ni kita nampak gelap. So A tu kita tengok. Okay. So yang ini adalah A band. Okay. I band dia punya component of I band hanya ada thin filament sahaja, ada 18. Kalau A band tu dia composed of both actin dengan myosin. Okay. Kawasan yang hanya ada myosin sahaja kita panggil H zone. Kita ada 2 band, I band, A band. Tengah-tengah A band adalah M line. Tengah-tengah I band adalah Z line. Okay, so 2 band, 2 line. Okay, so sarcomere adalah jarak daripada Z to another Z. Okay, so kita akan dapat satu sarcomere. So, kita ada satu zone di mana hanya ada myosin sahaja. Okay, senang je nak ingat. 2 band, A band, I band. Tengah I band, Z line. Tengah A band is M line. So the space tempat yang tak ada actin, yang ada myosin saja adalah H zone. So 5 benda tu je kita ingat. Okay. So A adalah A band, B adalah H zone dan C adalah Z line. So ini satu sarcomere lah. So daripada Z to Z, sorry. So from Z to another Z itu satu sarcomere. The basic unit of our muscle cell adalah sarcomere. Okay. Soalan tanya, state
one feature that gives evidence to support that the sarcomere in figure 9 is in relaxed state. So dia kata apa bukti, apa evidence yang kita boleh letak yang mengatakan kita punya masa tengah dalam keadaan relax. Okay. So kalau kita tengok, okay, so yang pink tu adalah myosin, yang biru tu adalah actin. Okay. So bila keadaan kita, masa kita relax, kita boleh nampak dia punya H zone ni masih ada. Okay. So bila masa kita start to contract, so what happen is the H zone tu semakin memendek, or you can say H zone shorten. Okay, what about sarcomere? So sarcomere adalah jarak daripada Z to Z. So sarcomere also shorten. And what happened to I band? So I band also, so I band dekat sini. So I band also shorten. Itu bila masa kita contract. And then bila kita tengok what happen when kita punya muscle fully contract. So bila masa kita fully contract, so the H zone here kita dah tak ada dah kawasan yang hanya ada myosin saja. Okay, so dia dah ada overlapping between myosin dengan actin. Okay, so that H zone disappear. Okay, H zone disappear, sarcomere shorten, I band also shorten. Okay, so kat sini kita kata H zone atau I band dia is wide. Maksudnya wide tu maksudnya luas lah. Okay, so wide or shorten. These are the two words that you can use lah. Wide or shorten. Okay, kalau you kata if mention structure B, answer will dependent on 9AB. Okay, kalau you kata 9A yang B. Okay, H zone kan. Okay, kalau you punya jawapan dekat sini betul, H zone, dan dekat sini you kata structure B is wide, then kita terima. Tetapi kalau you kata structure B is wide dekat sini betul, tetapi dekat sana jawapan awak bukan H zone, so jawapan awak kat sini bukan H zone, so jawapan awak takkan diterima. Sana salah, sini pun dia akan jadi salah. Dia akan dependent on the answer yang you bagi lebih awal. Okay, so next, name the substance that will be released in the sarcoplasm for muscle contraction. Satu je benda yang kita belajar, calcium ion. Okay, you can, kalau you tak tahu dia punya charge, you boleh je letak calcium ion macam tu. Tapi kalau you letak calcium saja memang salah lah. Dia adalah ion lah. It's either you put Ca2 plus or calcium ion. Okay, so this is an easy question. Okay, explain the involvement of ATPs. Also, the word is of course kita tahu itu adalah enzyme. Okay, so apa yang ATPs buat semasa masa contraction? Okay, kalau kita jawab, kalau kita tak faham kita akan jawab simple je kan. Tapi perkataan di belakang ni you kena explain pasal masa contraction. Kalau 2 markah tak boleh kita jawab dia hydrolyze ATP to ADP. Tapi dia nak apa yang berlaku semasa masa contraction, you kena explain semua event yang berlaku semasa masa contraction tu lah. Okay, so myosin molecule has a head containing ATPs. Or you boleh kata myosin head ada ATPs. Okay, so apa ATPs buat? Dia akan catalyzes. Okay, bila enzyme mesti ada perkataan catalyzes. The breakdown, you boleh kata perkataan breakdown ataupun hydrolysis of ATP kepada ADP. Okay, or you boleh kata hydrolysis of ATP to ADP plus phosphate lah. Sometimes you tak tahu guna inorganic phosphate ni, you boleh kata phosphate saja. Okay, so bila dia hydrolyze ATP kepada ADP dengan inorganic phosphate, dia akan jadi high energy configuration. Okay, so then apa jadi? Bila dia jadi high energy configuration, dia akan bind dengan myosin binding site pada actin molecule. Dan seterusnya dia akan membentuk cross bridge lah. So terms ni yang kita selalu guna, kita guna cross bridge lah. Okay, yang ni kita jangan guna skip, itu myosin ni. Okay, then in the myosin head, dia still ada ADP and phosphate. Okay, so what happen? Dia akan release the ADP and phosphate from the head,
and then the myosin head akan return to its low energy configuration. Okay, and then when they return to its low energy configuration, it will bend, pulling the thin filament towards the center of sarcomere. So, panjang, tapi satu markah saja yang diberi pada awak. Okay, kemudian bila dia dah ni, new ATP molekul akan bind. So bila ATP baru akan bind, baru dia akan detach dia punya head tu from actin. Baru dia akan release dia punya cross bridge tu, dia akan back kepada keadaan yang asal lah. Okay, so the marks allocated 8, so 2, 4, 6, 8, 10. So any 8 marks, so you akan dapat 8 marks lah. Okay, so harap bersabar, soalan yang terakhir. So question number 10 is immunity. Okay, so marks allocated adalah 10. Okay. Kejap. Okay. Okay, so soalan senang je. Figure 10 shows the development of immunity against the same pathogen. So the keyword here is same pathogen. Tak payah tengok soalan pun kita tahu ini mesti pathogen yang sama sebab dia antibody dia meningkat daripada yang jangkitan pertama dan jangkitan yang kedua. Okay. So name the cell that produce antibody. Soalan paling senang sekali adalah plasma cell. Okay, tak ada benda lain lah yang nak hasilkan antibody. Okay, based on figure 10, why is antibody concentration is higher after the second exposure? Kenapa bila you kena jangkitan kali pertama, antibody awak tak cukup banyak. Tetapi kalau you kena antigen yang sama, antibody yang dihasilkan lebih banyak daripada jangkitan yang pertama. Okay, the reason is because you have memory B cell. Okay, so kita tahu antibody dia melibatkan fasilat antibody dihasilkan oleh plasma B cell lah. Dan bila once the B lymphocyte activated, so bila helper T cell mengaktifkan B lymphocyte, so B lymphocyte tu dia akan differentiate jadi plasma B cell and memory B cell lah. Okay, so plasma B cell akan hasilkan antibody. Memory B cell, apa fungsi dia? Dia akan recognize or identify the same antigen faster. So apabila memory B cell dia dah kena pasti antigen yang sama masuk dalam badan awak, okay, so dia terus proliferate and differentiate. Tolong guna kataan dua ni. Ni dua ni tolong. Proliferate maksudnya dia cloning diri dia. Differentiate maksudnya dia menghasilkan dia jadi plasma cell lah. Okay, untuk menghasilkan antibody. So dia akan proliferate and differentiate into plasma cell and forming secrete antibody. Okay, dan terus boleh lawan the antigen lah directly. Okay, explain how the antigen and antibody interaction activate the complement system. Okay, so ini kan kita kata kita ada belajar pasal antigen dengan antibody interaction. Okay, so ini adalah satu contoh lah, kita ada belajar pasal yang formation of complement protein kan. So the word complement system ni merujuk kepada ni protein ni lah. Okay, complement system tu merujuk kepada protein lah. Okay, so antibody molecule akan bind. Okay, macam biasa the first sentence bila nak menceritakan pasal antigen dengan antibody interaction, you kena kata antibody molecule binds to an antigen. Tapi kat sini dia bind dekat mana? Dia bind dekat surface. So yang ni antibody, this is antibody. So this is the antigen punya cell lah. So this is antigen cell. So ini dia punya membrane surface lah. So antibody molecule binds to an antigen on the surface of pathogen. Okay. So antigen is any part of the pathogen tu lah. Mana-mana bahagian pada pathogen tu adalah antigen lah. So dia akan membentuk antigen antibody complex. Okay. Dan dia akan mengaktifkan complement protein. Kalau kita tengok nota kita, dia kata antibody work together with the protein of the complement system. Okay. Tapi yang ni dia terus dia mention pasal activate the complement protein, complement system lah. Okay.
So kemudian the activated complement system dia akan form membrane attack complex. Okay, so ini formation of membrane attack complex. Yang ni lah. Yang tu adalah membrane attack complex. Okay, kemudian apa yang the membrane attack complex tu buat? Dia akan forming pores. Okay, so dia akan form pores pada pada patogen ataupun sel tu. Kemudian bila dia form pores, all the all the waters and the ions akan flows into the cell. And then what happen? So the cell will swell and lyse. Okay, so dia akan menyebabkan sel tu lyse lah, lysis pecah ataupun undergoes lysis lah. Okay. Oh, dah habis. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, you boleh bertanya pada ruangan tu. Okay, so I think that's all for tonight from me lah. So daripada saya, itu saja untuk malam ni. Wishing you all the best for your final exam. So buat yang terbaik untuk PSPM 2 ni. Okay, so good luck for your exam. Okay, so thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian sampai pukul 10 dah kan. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Habibah telah bertukus lumus untuk menerangkan jawapan-jawapan daripada soalan yang ke-6 hingga soalan yang ke-10. Okey, diharapkan semua pelajar mendapat manfaat lah daripada perbincangan tadi. Jadi kalau tengok dekat bilangan pelajar tu semakin berkurang, diharapkan pelajar bolehlah tengok berulang kali lah YouTube ni untuk memahamkan lagi setiap soalan tadi ya. Okey. Puan Habibah, kita ada soalan kan? Link soalan? Ada. Okey. Dah bagi. Okey. Kita minta. Kita ada link soalan satu lagi ya untuk pelajar. So diminta para pelajar bolehlah menjawab soalan tersebut. Okay, adakah link tu telah di-attach? Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada pegawai teknikal kita Puan Marzian telah meng-attach link soalan untuk pelajar menjawab soalan tersebut. So jangan lupa jawab soalan, hadiah yang lumayan menanti anda. Okey. Kita dah sampai ke akhir siaran. Jadi saya nak jemput semula Puan Zakia dan Puan Habibah untuk memberi kata-kata semangatlah kepada pelajar untuk menghadapi PSPM lah. Okey. So Puan Zakia boleh mulakanlah memberi kata-kata semangat. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hidayatullah. Okey, terima kasih juga untuk Puan Habibah untuk sama-sama berjuang lah kan. Pensyarah pun kira berjuang jugalah malam ni bersama-sama dengan pelajar. Okey, so kata-kata akhir macam biasa, semua pensyarah biologi mengucapkan good luck lah. Okay, I wish you all good luck for your PSPM, especially for biology, for biology paper. Okay, hopefully ramai yang boleh score A dengan, yelah kita dah bagi tips dan sebagainya, boleh gunakan tips-tips yang diberi dengan sebaik mungkin. Okay, walaupun tips yang diberi dan sebagainya kita ulang kaji banyak mana pun, tapi yang paling penting adalah usaha. Okay, masih ada masa untuk kamu berusaha bersungguh-sungguh. Ingatlah para pelajar sekalian, usaha yang ada akan diberikan dengan kejayaan yang besar. Percayalah yang itu. Okay, good luck everyone. Okay, terima kasih Puan Zakia. Okay. Puan Habibah ada kata-kata akhir untuk pelajar? Okay, untuk semua pelajar biologi yang mengambil subjek biologi SP025, okay, good luck
all the best in your PSPM. So buat yang terbaik. So semua pensyarah dah cuba sedaya upaya untuk berikan yang terbaik untuk you all. Kita dah bagi banyak soalan, set soalan untuk buat. Kita ada biomix question. Okay. Dan jangan lupa kita sentiasa buka kita punya office untuk consultation pada minggu study week. Dan rajin-rajinkanlah diri untuk ke pejabat pentadbiran tu. Sebab ada student yang tak pernah pun menjejak kaki ke pejabat pentadbiran tu sampai sekarang. Betul. Ringan-ringankan kaki. Okay. Kita orang sentiasa terbuka untuk terima you all pada minggu study weeks. Okay. So I think you still have time, still ada masa untuk buat soalan passes. Okay. If you have any question, you can always ask your lecturer. So boleh je tanya. Kita orang boleh jadi approach at any time. Tak adalah any time, jangan pukul 12 pula. Okay. So bila-bila masa yang sesuai, okay, through WhatsApp, okay, ataupun secara face to face. Okay. So itu saja, semoga berjaya untuk PSPM kedua nanti. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita yang sangat hebat ni, sangat berpengalaman dan diharapkan para pelajar boleh mendapat tips-tips cara teknik menjawab soalan PSPM dan juga mendapat semangat lah untuk teruskan usaha untuk skor dalam PSPM dan saya doakan semoga you all berjaya lah di masa depan. Okay, insyaAllah. So saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya akhiri majlis Bengkel Biofortune 2 2.0 pada semester 2. Okay. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.